Department of Environment, Forest and Climate Change Government of Nagaland Khambra organized now 1 day Nagaland Forest Officers Conference to Aji March 19 day the Rhododendron Hall Police Complex Chumugiti Madeba Loise. Conference laga special guest CL John, Minister Environment, Forest and Climate Change and Village Cards. IBA Mekan Jagina do 1 day Nagaland Forest Officers Conference laga program upoda Mekan Jagina details pra saisawo. This is the contour of this meeting, that it is a dialogue. It is a dialogue between, different level of the bureaucratic functioning of the department for a smoother functioning, for maybe removing certain roadblocks or limitations that may be hindering the function, the efficiency of the department, and to have a kind of frank exchange of ideas so that we all, the entire forest family, can come together and improve the functioning of the department for delivering the public services. So that is the broad contour that we will be, the entire conference is built along. I would like to remind all of you, particularly the senior officers, we should always keep in mind that I bring illness. We should think we for wellness, and today is going to be one of its kind in the history of the forest environment and climate change. And I would like to appreciate the PCCF, Mr. Vetpal, for organizing this, I think one of its kind in the department. And I would also like to, on behalf of all of us, thank our Honorable Minister for accepting to be the special guest of this function. There are many challenges as far as the department is concerned. Unlike other states in the country, the landholding system of our state is very peculiar. The forest department, we own less than 5% of the total forest in our state. When it comes to the geographical area, it is even less than 3%. But we cannot share away our responsibility as an officer of the forest department. We have huge responsibility to be soldier as an officer. And I would like to suggest, taking this opportunity, some of the measures that forest officer could implement for the welfare of our people. One, forest management and ecological. You know very well, silviculture, tree biology, thinning, felling, all these are to be taught to our people. We will be discussing very seriously about revenue, because at the end of the day, we must have the figure to argue with the finance department. Yes, we are also contributing this much. So we will be discussing this issue with the kind initiative of our Honorable Minister way back in 2024 March. We have assured
that the Araknath, which is coming outside the state, we have decided, government has issued to take royalty. Even the timber that is coming outside the state, which is originated from the state, we have decided to impose royalty. So in the business, we will be taking some resolution by the presence of all the officers that most of the officers, they are shy coming forward to serve in far-flung areas. So we may take a decision that the three category group A zone posting B and C. A may be consist of Dimapur, Kohima, Chumagidma, Newland, and Perrin. B could be Pek, Waka, Mokokchung, Zinaboto, and the C will be the EMPURB. And for any promotion, right from the officer, until unless a person served even once in C, we may not give promotion henceforth. So these are the decisions that we will be taking in the business hours. Ladies and gentlemen, we have a day-long session ahead that promises both interesting and insightful for every one of us. I wish to request all of you to be a part of this conference till the end. Thank you. God bless. Action ekta digena itude jabole dibo hoigena. It is itu conference la main ekta objective to itu hi ase. Hoy apni koa nishina Nagaland laga situation to ekdam unique ase. Land holding pattern ekdam alag ase. Aro apni campa laga kotha koise. Hoy itu time te kini ka itu गलती हुई से गलती भी ना कहो इतो टाइम ते एनवायरनमेंट भी डिफरेंट था किसे परसेप्शन भी डिफरेंट था किसे अपनी का जाने इस तो ना लेट 90s ते किनी का एटमॉस्फेयर था किसे ना नागालैंड ते तो इतो टाइम ते की हुई से बोले भी अमाखान इतो करेक्ट पूरी बोले ट्राई करी आसे इतो प्रपोजल ऑलरेडी गवर्नमेंट लोगों ते दी के ना आसे इतो किनी का करेक्टिव मेजर्स तो किनी का लोगों पारे लोग किले माने इतो पैसा तो it is one of the key things for working of any department, any organizations. तो ये तो अमाखान ये तो rectify करे बोले try करे ऐसे की बात discussion भी चली ऐसे already some proposal are with the government ये तो discuss करे के ना एक तार रास्ता वाला बोले department भी try करे ऐसे बोले भी सब तो पैसा लगा कोथा ना होए दो Yes, money is important. पहले भी अपनी को वो पहले लेटर लगा रिप्लाई टाइम दे दे वो इतो तो पैसा लगा कोथा ना होए स्टेशन दे था कि वो इतो तो पैसा लगा कोथा ना होए दो so there are issues which where the challenge is money पहले भी दूसरा कुनबा जगह दे तो पैसा लगा कोथा ना होएगे ना it is reorientation it is sensitization अपनी तो अलग भाभी के ना reorient करी के ना ठीक डायरेक्शन दे जाएगे ना डिपार्टमेंट के लिए एक ता सिंगल यूनाइटेड यूनिट हिसाब पड़ा आगे फले जब बोले दिवो किने का भी कौन बात ताते पैसा लगा कोथा ना होए एक्सटेंशन वर्क सब तो अमाखान करी ना पारे वो कौन को ऑर्गेनाइजेशन जासे सीएसओ जासे एनजीओ जासे कौन आसे अमाखान कौन लोगों ने हाथ तो मिलाएंगे ना ज्वाइन करेंगे ना सोसाइटी के मैसेज एकता देवो परेगो वेरी इंपॉर्टेंट अपनी सोशल मीडिया लगा कथा भी कोई छे
अपनी गान सब जानी आसे आजिकाली तो सोशल मीडिया तो किमान इम्पोर्टेंट आसे तो सोशल मीडिया ते और स्पेशली यंग जनरेशन ताखान तो दिस इज सोशल मीडिया ते शायद की होया आसे तो टाइम हिसाब पर आमाखान भी चेंज करिगे ना आमाखान लगा भी सोशल मीडिया प्रेजेंस तो অলপ स्ट्रेंथन करिब लागे एतु भी आमाखान काम तो करि आसे एतु लगा रिजल्ट्स भी after another month or so it will visible hobo koi bina. So let me once again thank you Shri Kekhito ji, and he also mentioned Agar policy with his leadership and department's efforts we have almost finalized. It is going to be notified soon, and this will be a big boost for all the Agar growers, especially farmers in Nagaland. So let me thank you once again Shri Kekhito for enlightening us, for the keynote address, for highlighting some of the issues that are very important and which will be part of the discussion in this conference, and where we would like to see better progress with the cooperation of all rank and file of the department. सबसे पहला ईश्वर यहोवा बहुत धन्यवाद दिया से last 3 years I have visited 60%, I think 60 to 7% Nagaland, except Kifri and Phek also I have visited, and Longlang, Kifri in Longlang. Sorry, Kifri and Tonsang. Tonsang I have been to 3, but I do not visit officially. They've also here. So this conference is just like a coordination meeting, coordinate each other. And problem whatever my Commissioner Secretary suggested, we have to be from a few minutes and helping each other. And how to develop our department, how to cooperate with our people. This is our subject, no? That is why our conference is calling today. Number 1, ami do kobo. Itia Nagaland lowland area ti bisi problem ami face kura to. Animal women conflicts. Elephant women animal mean whom elephant pra bisi jagara larai kore ase. Alakhan to manu larai kore ase. Iran Israel, America लड़ाई करे, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर ते लड़ाई करे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान लड़ाई करे, आमखान नागालैंड तो ये तो हाथी और मानो लड़ाई करे, ये तो प्रॉब्लम है। ये तो सब पढ़े तो आमखान मुखादे भी इसी मीटिंग करे से, अभी आमी प्रैक्टिकल तो आमी देखा तो आमर मानो खाने खुशियाँ पढ़ने लगे। itu sikhari padi. Kilo bani, pola to elephant laga bosti bi thari se, laga laga chongol jai. Aro manu laga bosti alag thari, na? Ito to elephant laga bosti khan to aman phangi di ase lo, kheti kuri ase, bosti banai ase, bagan kuri ase. Itu pura elephant to boy boleh cakar napai. Napai karena elephant to itu tu manu lah bosti de attempt kure ase. Tahan bi baru lah kheti de jaga ni khana pisare boleh, bhat pisare jaga ni ada tu paise. Itu karena itu tu elephant mari tu boleh bi aman itu Common India Law Wildlife Act 1972. और 2002 amendment घोषणा इतु बिशी दावा पड़लो इतु मारेली सभी जैसे दावा तो डिफेक्ट एंड फाइन करो अबंगन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बिशी प्रॉब्लम फॉरेस्ट मिनिस्टर तो जजमेंट दीबो ना पारे ना बिशी प्रॉब्लम मीडिया फ्रेंड्स खान की भी कोई ऐसे एलिफेंट मारे भी ऑर्डर दीबो भी ना पारे इतु भी लो बरा पानी के नेस itu namari bi kule elephant pra manu mare thake aru elephant to jail de kirenga na thori elephant mare manu to jail de hali de na
এইটো একদম ক'বলৈ নাপায় এইটো উপায় এইটো মানে লাষ্ট আমি খান মুখাতে মিটিং কৰিলে এইটো এলিফেণ্ট নাহিবৰ কাৰণে আইডিয়া একটা কৰিব কৰিবি একটা মানুহ পাইছে তাক তাত তৰা কৰি ফৰ দ্য টাইম বিং এলিফেণ্ট খেতিতে নাহিবৰ কাৰণে মানুহ ওচৰতে নাহিবৰ কাৰণে এলিফেণ্ট লগত পলাবলৈ অহা তেন্তে এলিফেণ্টকে পলাবলৈতো অলপ শিকাইছে আপুনি খাবি উশাহটো জানি হ'বলা এলিফেণ্টটো 19 কিলোমিটাৰ পৰা স্মেল পাই হয় আমাৰ খানটো এতিয়া তাই লগা আমি নাপায়তো এলিফেণ্টটো 19 কিলোমিটাৰতে জানি গ'ল এইটো পৰা এলিফেণ্ট নাহিবৰ কাৰণে এইটো ৰাজা মিৰ্জা আৰু টিজল খান এইটো লৈ কিনে জ্বলাই ৰাখিবি কয় জ্বলাইলেহে এলিফেণ্টটো নাহিব পলাই যাব এইটো দিছে তাক তত্ত্বৰ কাৰণে তাকে ল'ম আৰু এইটো ৰেভিনিউ কালেকশ্যন টেবুল যে ঠেক ঠেক দিব লাগে এইটো আজি ৰেজলিউশ্যন পাছ কৰি কোন লগা টিভিজে কোন লগা ৰেঞ্জাৰ কোন ফৰেষ্টাৰ পৰা পইচা বেছি আনি কিনে গভৰ্ণমেণ্টকে টেবুজেট দিছে চেলেঞ্জ টেবুজেট এইটো এৱাৰ্ড দিব দেই প্ৰিন্সিপাল চেক্ৰেটাৰী এইটো একটা লিখি ল'বি এইটো চাৰ পৰা দিছ মাৰ্চ টু নেক্সট মাৰ্চ কোনে টেবুজেট ৰেভিনিউ বেছি দিব কোন লগা গেটহে ক'ব আমি লানে গেট এইটো চিচামি লানে গেট আৰু তো মাও গেট কেজাকেনো গেট আৰু এফালে ঢালাই গেট আৰু কাকাতি গেট আৰু তাতে ভাগাৰী গেট আৰু গেট নাথাকিলে বি তো লংড্ৰ চোৰ মানুহ যোৱাখান লংড্ৰ ইমান লং লগা কানচুঞ্চি লংড্ৰ তাতে বেছি লগাই নাযায় কিন্তু ছাৰপ্ৰাইজ চেকিং কৰিব লাগিব টলি গেট আৰু তেজিত গেট নাগিমৰ গেট তাতে বুঢ়াখান একদম সঁচা কথা কোৱা মানুহ আৰু বাইবেল ধৰি ধৰি কিনে চেক কৰিবি না এনে ক'ব ওলাই দিব এফালে বাইবেল এফালে ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন এইটো ধৰি কিনে চেক কৰিবি মিষ্টেক নহ'ব কাৰণে 1030 জাগাকে 500 নেলিখিব কাৰণে না পাৰত গভৰ্ণমেণ্ট বাঁচাবলৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট বাঁচাবলৈ আমাৰ ষ্টেট ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে এইটো গেট বুঢ়াখাতে একদম কেতিয়া মানুহ সঁচা কথা কোৱা মানুহ বাইবেল আৰু ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন দুয়োটা ধৰি ৰখা মানুহ একেই দিছে কি নম্বৰ দিছে এইটো ঠিক লিখি কিনে চালান টিপি দিলে আমাৰ সঁচা কথা ক'লে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আগে যায় আৰু ষ্টেটটো আগে যায় এইটোতো প্ৰেক্টিকেলতে আমি দেখাতো আমাৰ বস্তি এৰিয়া একচুৱেলি এটা ক'ব পইলা টকু পতা 1 লাখ ঘৰ থাকিছে ইলেক্ট্ৰিচিটি অহা নাই গ্লোবাল ৱাৰ্মিং থকা নাই আমাৰ এৰিয়াতে আজিকালি আমাৰ এৰিয়াতে বি গ্লোবাল ৱাৰ্মিংটো হৈ যাইছে ষ্টাৰ্ট হৈছে কেলে ঘৰ বনাওঁতে আমি চাইছিলে একদম ঘৰ ওচৰতে বনাই না আৰ চি বিল্ডিং চাইছে ঘৰ লগালে এইটো ছানহিট মাৰে ছানহিট মাৰিলেতো এইটো গৰমটো আৰু ৰাতিতে বাপচ আহে কোনে গ্লোবাল ৱাৰ্মিং গাঁঠি আছে এইটোতো চাইণ্টিফিক লগাবি নহয় এনেই কৰি যাতেন দেখা এইটো মানে এতিয়া আৰ্বানাইজেশ্যন ডিমাপুৰটো জাম হৈ যাইছে চিটি কহিবা লগা বক্সং লগা যেনেকুৱাটো লগা টাউনখনটো এইটো হৈছে এতিয়া ক'ব নাপায় কিন্তু এইটো নতুন বস্তিখান নতুন টাউন খোলাখান এইটো খানকে আমাক ক'ব লাগে গ্লোবাল ৱাৰ্মিং নহ'বৰ কাৰণে অলপতো ভাল হ'বৰ কাৰণে ঘৰটো বেছি অচল নবনাব লাগে না এনেকুৱা বনাব পৰা এইটো বি বেছি প্ৰব্লেম আছে এইটো খান চব আমাৰ পাব্লিককে শিকাবৰ কাৰণেহে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আপনি কি পয়েন্ট কৈছে তো আমাৰ বিজনেস সেশনতে ডিসকাস কৰা টাইম দে এইটো খান লৈ কিনে ডিসকাশনটো কৰিব আৰু
কিনিকা ৰাস্তা তো ওলাব পাৰিব এইটো ডিসকাস কৰি কিনা মিনিট কৰি কিনা এইটো বি আপুনি কি অলপ 5-6 মিনিটস তো কথা জনাই দিব স্যার এইটো কেম্পা আমাখান না লোৱা তো লস দুই সাইড पर আছে তো एक तो আমাখান কেম্পা लगा पैसा ना पाए दूसरा तो केम्पा आहा पाछे थे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री परा तो अमाखान सेंट्रल मिनिस्ट्री लगा बजट तो कमती करी दिशे तो ताकन कोई अरे अपनी तो केम्पा परा लोआ से तो किले अपनी तो स्कीम दे इमान पैसा लगे केम्पा लगते भी सेम स्कीम चलाया से सीएसएस भी सेम चलाया से तो कारण सीएसएस तो कमती लोग तो नागालैंड लगा तो दुईटा जगह भी लॉस আছে तो सीएसएस भी अमाखान न पाबो किले माने बजट तो काटी दिशे আৰু কেম্পা লগা দি আমাক নাপায় কিলে আমাক তো কেম্পা তো লোৱাই নাই এটো কাৰণে পেলা এটো আমাক ডিএফও থাকা টাইম দে অটো অলপ সলপ কি থাকিছে এটো বি আমি সাতো সেন্ট্রাল মিনিস্ট্রি লগা বাজেট তো একদম ছোট হৈ যাইছে আৰু এটো ছোট হোৱা রিজন বি এটো তো আপনি তো আপনি খান তো ফরেস্ট খান তো এটো কেম্পা পৰা পায় থাকে এটো কাৰণে दूसरा तो सीएसएस तो ইমান নদিব কই তো নাগালেণ্ড তো দুইটা জায়গা বি নিগা লস তো আমাক পায় আছে হয় স্যার আপনি কোয়া নিচিনাই তো হিউম্যান এনিমেল কনফ্লিক্ট লগা কথা তো এটো খালি নাগালেণ্ডে না হয় কিনা অল ইন্ডিয়াতে এটো টপিক তো বেশি একদম হট হয়ে আছে আর নাগালেণ্ডে বি খুদাই এভরি অ্যাসেম্বলি সেশন এভরিওয়্যার পাবলিক ফোরাম দে এটো ডিবেট করি কিনা বি আমাখান বি পারা তক ট্রাই করে আছে কোন রাস্তা ওলাব তো ইনিগা এটো লগা একদম সলভ করে দিব কোয়া নিচিনা ইনিগা তো না হলে কি কিনিগা মিটিগেট কৰিব মিনিমাম কিনিগা কৰি দিব কই কিনা পাবলিক লাগা দব তো কিনিগা কাম কৰি দিব কই কিনা এটোতে আমাখান কাম তো কৰি আছে আৰু আজি লাগা কনফারেন্স লাগা টপিক তে এটো তো খালি কিনা আছে স্যার তো তাতে এটো তে ডিসকাস কৰিব আৰু কি নতুন আইডিয়া খান আহিব ফিল্ড পৰা মানুহ খান দি আহি কিনা আছে এটো আপনি কে আমাখান অলপ conclude করি কিনা জানাবো कोई फॉरेस्ट फायर भी से इतो भी स्पेशली कोन बा जगह दे वो खाते दे लास्ट ईयर मन दिगदारी पाइसे इतो साल जुकोते उलाया से ना हुआ तक तो एको ना है उलाय ले तो ईमान हल्ला गुला सब परा दिल्ली परा भी दूसरा जगह परा भी इचा खत्म करी दी इचा कंट्रोल करी दी किमान जैसे अजी किमान जुली से कली किमान जुली से ईमान हल्ला तो हो जाए आरो इतो আমাখান ডাইরেক্ট কন্ট্রোল করে বলে সুইচ নিশিনা তো আমাখান হাতে নাই বলে বি পাবলিক কে কিনিগা সেন্সিটাইজ করে দিব কিনিগা হেকাবো এতো বি আজি ডিসকাস করি কিনা আপনি কে আপডেট করি দিব अगर लगा तो सर अपनी कोआ निशिना खाली अगर ना हो सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस বেশি আছে আৰু নাগাল্যান্ডে পটেনশিয়াল বি বেশি আছে বলে বি আমাখান तो की कारणे इमान ভাল para मैनेज करिबो पारा নাই की कारणे पब्लिक के तो खुद para इकोनॉमिक एडवांटेज लोबो पारे तो दिबो पारा নাই ये तो भी আজি कॉन्फ्रेंस पे डिस्कस करिबो ओय रेवेन्यू लगा কথা ये तो सर আপনি কই দিয়া भी ভাল আছে আমাখান भी सब জানি আছে নিউজপেপার सब মানুহ পঢ়ি আছে এটো रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट लगा কথা भी सब জানিছে আৰু रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट না পাইলে আমাখান কিমান দিগদাৰি পাবলে আছে এটো भी सब জানিছে तो इतो कॉन्टेक्स्ट थे इतो रेवेन्यू लगा কথা तो बेसी इम्पोर्टेंस হৈ যাইছে इतो किनिगा আমাখান চলাই থাকিছে इतो तो না পারা इतो तो না চলাব इतो পারা না হবো इतो চেঞ্জ কৰিবই লাগিব तो আজি আমাখান বহি কেনা इतो किनिगा इतो एफिशिएंट बनाबो किनिगा इतो लॉसेस तो कम करिবো किनिगा इंट्रोड्यूस কৰি দিলে কি সিস্টেম इंट्रोड्यूस কৰি দিলে ভাল হ'ব इतो भी আজি डिस्कस কৰি কেনা আপনিকে আপডেট তো কৰিব तो আমাখান অলরেডি অলপ লেট যায় আছে মই বেশি কথা না হবো थैंक यू वेरी मच सर थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस थैंक यू फॉर सेटिंग द गाइडिंग प्रिंसिपल्स थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो द की कंसर्न्स दैट द डिपार्टमेंट इज हैविंग थैंक यू वेरी मच सर एंड विद दिस वी विल गो फॉर a group photograph outside have tea and then reassemble
viewers apni khan dikhi luise Department of Environment, Forest and Climate Change Canberra organized kuna first time into Nagaland Forest Officers Conference to the Chumukitima Rhododendron Hall Police Complex par luise ajila gaide conference te tahan 77 officer state level ba hubi IFS hubi nulibi rank of range officer and deputy range officer kantan 77 by 2 one day conference se aigena attend kurase kuna be janibuli diase hede minister CL John ba talaga speech te janibuli dishe that itia me khan dikha nishina Nagaland de human animal conflict especially wokhate bishi jalaga upor de hulibi tai the state kurina sina kinaga prevent kuro manu khan gibi manu khan ba kinaga steps khan lobole lage etu laga upor de bi tai highlight kurise itiklan hoigina hunting hobi fishing hobi aro jungle khande jui khan jula bole bi mana kura totally ban kurbo lage aro it should be stop kuna bi the state kurigina ase alag alag topics khan laga upor de hoilibi aji du conference de session 1 aro session 2 lobole ase first session de moderator hobole ase Supong Nokshi Au IFS APCCF ase aro enaga kurigina second session do moderator hubo Tamjin Yapang IFS CCF headquarter to kwanishna first time idu Department of Environment Forest and Climate Change Canberra organize kurigina kinaga na department do bhal kurna jawo alag alag departments kan ikilo de ahigina kinaga na strategies kan banai gina do department do age de lui jawo itu kan laga upor de bi charcha khan bi kurbola sharu chuklan hoigina revenue tax collect kura laga upor de hulibi kun jaga khan de hulibi kun ba revenue to collect kurigina state government ke bishi de to aji March this session ba luigina till next year for a tenure of 1 year tahan itu assess kurigina award bi dibole ase gogina bi ede minister CL John Brabi janibole dishe kwanishna itu first time department ba initiate kurigina Nagaland Forest Officers Conference to luise session alag alag topics laga upor de bi charcha kurobola signa bi ami halaga viewers kan ge janibole diase itia karne mani for more news and updates keep watching Global Window. This is Chanbini with my cameraman Men Kapa reporting from Rhododendron Hall Police Complex Chumukitima.